buat teman-teman SD gue dan SMP dan kakak-kakak kelas SMA yang bully gue sekarang ada di channelnya Marshanda. True story. Hanya oke. I'm so proud to have you as the winner Thank you. of Marsh Challenge. Oke. Panggilnya Fanny, nama panjangnya Fanny Lara Ambadar. and you help make that Marsh dengan bantuan kamu, Fanny. Kamu bikin launching Marsh jadi lebih special. Oh, thank you so much. I feel special. Yes, you make me feel special because you're the one who win by your writing. Oke, aku bacain tulisannya Fanny Lara Ambadar on Instagram. Gitu. Oke, evil laugh. Ya, fotonya yang ini ya dunia. Kayaknya fierce banget ya sih, kayak lagi yang Kayak lagi diterpa badai. ya kan kayaknya like kayak whatever. Diterpa badai tapi kayak ya hit me world, bring it Exactly, on. exactly. Gitu kan? Powerful. Oke, Fanny Lara Ambadar. It's okay. Other people not liking me is okay because I like me. It's okay. Other people not understanding me is okay because I understand me. Dari galak jadi baik baca ini. Sumpah. It's okay. Other people not loving me is okay because I love me. It's okay. Other people reject me is okay because I accept me. Over and over and over again. Over anyone else, I'll choose me. I'll ya, pakai will. I will choose me. Through my own journey, I will love myself. Over and over and over again. Over anyone else, I'll choose me. Diulang, dinikmatin. Through my own journey, I will heal myself. So it's okay if you judge me. For the judgments that you made of me are simply a reflection. Pantes life coach. Not of me, but of who you are. Of your own wounds that you haven't yet healed inside. So it's okay if you judge me, for the labels that you put on me has a lot more to do with you and very little to do with me. So it's okay if you hate me, for your hatred towards me is simply a poison that you consume to further hurt yourself. It is meant to destroy me. So you do you and I do me. Oh my god. Apalagi post yang baru gitu kan. Tos, kena gue. So, mana tadi? Ya. So you do you and I do me. I'm just gonna keep going and I'm gonna keep rising because the glass ceiling, oh my goodness. Because the glass loh, ceilingnya glass ya. Exactly. That's meaningful. Bisa di-shatter sebenarnya kan? Easily. Artinya itu dong kakak. Because the glass ceiling you're building is never actually meant for me. Jadi dia yang bikin tuh glass ceiling. Kesian dia mau sok bikin ceiling tapi ternyata bisa dipecahin. It is the cage that you created so that you can keep on hiding. All these walls of fears and limitations are never actually built for me. For I am meant to fly and I am meant to be set free. My own version of Marsh thought. Fanny Lara Ambadar. Sumpah bangga loh, ini kayaknya achievement gue paling besar nih so far. Jangan gitu kamu jadi life coach, achievement keren kali, nggak usah punya achievement, aku cinta kamu, boleh nggak? Oh, aku juga. Ya, kita pelukan. Aduh, aku tuh hugger banget ya. Okay, that's beautiful. Aduh. Kalau mau jatuh jatuhnya buar gitu. Okay, I have one question. Yes. Why are you beautiful? Oh, because you are beautiful. Oh wow, cekar, keluar. Hati-hati nanya sama orang yang paham ya. Aduh, kita sefrekuensi nih gimana ya? Gue I bingung. think so, makanya. Iya. Oh my god. Oh my gosh, Guys, I have so open many something things that I from don't here. know. This is a book ya. Ini kayak gue punya banyak banget buku-bukuan diary lah, penulisan perencana hidup lah. But I don't, just so you know, gue sekarang udah di stage dimana I don't plan anymore. Yes, I saw that and it's so good. How do you see that? Okay. Terus ini judulnya Dreams, Dreams, Aspirations, Miracles I Will Achieve. Oke, aku mau buka randomly. Terus silakan mau baca yang mana, mau dibaca semua silakan, mau baca yang satu dulu silakan. Aduh, aku pengen baca semua rasanya. Gak bisa ya? Bisa aja sih, nggak apa-apa kita nikmatin kok. Okay. Well, visualize the
Visualization works. Visualization works, ya Yes. kan? Yang mau dibaca itu doang? Kita bahas dulu ya. Aku mau bahas, iya Yaudah. baca semua ya, tapi kayak Tadi lo cerita di luar, you manifest this thing to happen, right? Yep. Do you remember when? Kapan kamu membayangkan, memvisualisasikan syuting YouTube Mars sama Caca sama Marsha? Kapan? sebenarnya kalau buat aku nggak jelas banget kayak akan ada di sini YouTube, like I But didn't even know when was I didn't the even know first- you were gonna do this, right? Iya emang belum Tapi- ada Mars Challenge ya? Makanya Oh jadi belum dari ada. sebelum ada. Oh my Eh, god, dari gila. tahun lalu I remember I Anjir DM gue dipanggil sama Lara Star udah ngobrol sama I Lara DM dari tahun ya. lalu. I enggak deh. DM'd you, right? You tapi DM kan, me. tapi nggak, of course nggak dibaca. Because she's so busy. Ngajar tuh DM ya. Terus tapi kamu I DM know aku tahun lalu ngomong apa? tahun lalu pokoknya aku bilang kayak Bulan like, apa I ingat reach nggak? out. Bulan apa ingat nggak? Aduh nggak ingat. Ya udahlah tahun lalu lah ada ya. kok, ada buktinya. Asik. Tapi intinya kayak I wanna do something. Terus saat itu tuh kamu lagi sering banget share tentang ini kan kayak you know, bipolar, terus yang about your journey, terus kamu ke apa ke LA doing that course with Mind Value. I was like, oh my gosh, this girl like, you know, I understand this journey. Dan aku udah lihat kayaknya kamu interested kayak gitu kan, kayak apa personal development, life aja udah lama. That's why I follow you honestly. Like Oh my gue tuh God. ngefans banget sama Chanda. Dari like not only because of what you do, dari kayak keartisan lo, tapi it's because of you know, as a person dan kayak journey that you've been through. Ngefans sama Marshanda. Sama Mas Chanda. I don't, that sounds weird for me. No, I'm Marsha, but Iya, whatever. sama Marsha. Yaudah. Kayaknya Marsha is what I really like ngefans the most. Ah. Banget loh. Udah gitu kayak buat aku aja, like for me to put myself out there, itu nyeremin loh. Maksudnya di video ini? Karena kayak bukan video ini, I mean kayak Di di Instagram. IGTV, di Instagram, like to you know, to, apa ya, kayak pengen share message to the world. Karena akan you will face criticism. Orang akan, terutama orang-orang kayak keluarga yang tahu lo dulunya kayak gimana. Jeder, Right? Kayaknya sekarang I brand myself as a confidence coach. You Keluarga what? aku. You brand yourself? Kamu namanya confidence The coach. confidence coach. Eat that, people! Dan ini bakal lucu karena kayak makanya tadi gue bilang buat Kenapa? teman-teman SD gue, teman-teman SMP gue. Karena kayak they know that I wasn't that confident. Jadi kan Oh my pasti god, bakal I kayak love you. You know that already ya. Dari sebelum kita ketemu udah tahu ya? udah. Ya udah Iya. bagus. Even Terus? even dari your writing yang kamu bilang apa because I love you too, like I know. Because I love you too. Mungkin buat orang-orang aneh kayaknya kayak ya Abstrak love gitu ya. abstrak banget kan. Dan cheesy dan gak bermakna. Iya, lama-lama. makanya Karena kayak kepengen aku banget. juga kan di YouTube video aku juga bikin YouTube video tadi, right? Ooh. Please check that out. I will, babe. Terus Dan apa nih di situ kan aku bilang like I love you guys. Love itu bukan love yang kayak cause I wanna be with, like it doesn't have to be that. Tapi kayak like I want the best for you. Ya kan? Sama kayak namaste. namaste apa sih artinya? Namaste itu kan kayak I bow down I to bow the down? to the higher self in you basically. Kayak aku Oh my goodness, that's gimana so ya? good coming out of me. Aduh, bahasa Maksudnya, Indonesia dulu. coming out of me, maksudnya kok kerasa kayak ada hawa keluar dari dalam badan gue yang kayak mau ngomong ya I love you tuh itu gue sering Itu. banget soalnya kan kayak ngomong like I love I you. wish the best for you even though I don't know you gitu kan. Iya kayak on a spiritual level aja Iya. gue cinta sama lo itu udah paling tinggi. Tapi Sorry itu ya. cuma bisa kalau you love yourself, right? That's it. Coba gue selfie dulu sama dia. Ayo dong. Iya, let's do this. Nggak tahu kenapa. Rambut gue belah tengah, gue maunya lebih keren. Apa Lebih lagi? keren. Makasih. Yuk, 1, 2, 3. Aku bentar. Ada lagi. Oh ya harusnya juga aku yang gemetar kayaknya. Enggak lah. Oke. Oke. Cool lah. Kayak di tengah-tengah tuh selfie tuh itu random banget. Ternyata kamu Biar random ya orang. Oh, saya bisa Tapi random, I bisa love that. organize. I love that. Fleksibel ya kan? Oke. Jadi kan Lentur kalau orang Barat tuh lentur. Iya, that's right. Tadi lagi ngomongin apa ya? Mau ganti topik juga boleh, orang juga Ganti tetap topik aja senang deh. mudah-mudahan karena mereka merasakan cinta kita on a Exactly. spiritual level. So Exactly. kita mau random. Oh, orang tetap mau. visualisasi. Oke. You know what, Oh let's iya get back bener to- visualisasi. Jadi kamu Aku visualisasi. kayak gitu orangnya kayak suka jadi Scattered ya. Jadi, tapi saat itu I know that I wasn't ready karena aku baru pulang dari Australia. Terus kayak nggak tahu what I'm gonna do here, nggak berani untuk put myself out there, nggak even ngepost. Kayaknya masih takut untuk kayak tell the world, hey I'm a life coach, you can come to me. Kayaknya siapa lo? Itu pernah dibahas by the way, namanya apa sih? Kayak fraud syndrome. Dan aku pernah lihat kamu juga fraud, fraud. Kayak you feel like a fraud. Kayak siapa lo? bohong. Kayak bohong.
Oh ya, potong-potong That's beli. okay, no, nggak apa-apa. Yaudah, boleh diulang Kan dikit ya dari latihan kita. dari fraud. Yeah, What fraud is syndrome. fraud syndrome? Fraud syndrome. Itu sebenarnya ada istilahnya tapi aku lupa banget ya. Tapi Yaudah, intinya yaudah. kayak pas kamu pengen melakukan sesuatu yang meaningful, right? Terus kamu ngerasa kayak siapa sih gue untuk ngelakuin ini? Ya kan, emangnya gue bisa, emangnya gue udah sukses, emangnya gue punya pengalaman. Limiting belief, right? Fraud syndrome itu. Fraud syndrome itu adalah limiting belief. Limiting belief sebenarnya. Kayak kita bikin glass ceiling. Kenapa aku mention glass ceiling di di caption yang aku bikin di situ? Karena kita semua rata-rata punya glass ceiling yang kita bikin. Limit yang kayaknya gue cuma bisa segini aja, atau gue cuma bisa sukses segini aja, gue pantasnya cuma dapetin kebahagiaan segini aja. Tapi gentengnya kaca ternyata. Tapi kita nggak kaca, sadar. kita bisa kayak, Pecahin. saat kita, aduh apa enggak. Saat aku Mau nangis. enggak, tadi kayak Selek. saking semangatnya Kalau ngomong. nggak salah throat chakranya tuh ada yang ketahan, so let it Iya. out. Kayaknya gitu deh. Katanya. Karena kayak you have so much that you wanna say. Ya, Iya. tumpahin semua sayang, Tumpahin, tumpahin. heeh. Jadi gitu kan, kayaknya who am I to coach people untuk mereka supaya bisa jadi sukses, jadi happy. Emang kamu udah sukses, emang kamu udah happy. Dan itu kan banyak banget kayak Oh, itu contohnya. banget sih. Iya kan? Who am I to want to be a life coach, man? Gitu. Udah, pertama kita Siapa punya sih? Gua mau punya kontes. belief. Iya, kita punya doubt itu di dalam diri dan Unworthiness. orang-orang juga ngomongin unworthiness. Self That's it. unworthiness. That's it. Terus belief yang Sorry aku diturunin potong juga ya. di Kita ini kan, kamu tuh datang-datang nggak tahu kita mau bikin YouTube channel. nggak tahu ya. nggak tahu. Jadi ngobrol dulu, makanya nggak siap. Aku pikir kayak kita ngobrol terus nanti akan bikin begini, jadi kayak aku siap. ya Tuhan. Surprise, surprise. So, you feel surprised? Surprise. Bohong, udah tahu kan bakal kejadian. Enggak, I was like just in case karena kan I know kayak kemarin sama nenek Iroh kan, kayaknya ketemu Marshanda di videonya, nanti di video ini dulu nggak tahu deh. Tuh Tapi kan, kayak, jadi get on a myself spiritual ready. level, terus you just get yourself ready. Tapi belum tahu. Tapi belum Terus kita kayak langsung masuk kamar, ngobrol cuma 3 detik di luar, terus kayak langsung syuting, terus kayak kenal, kayak udah kenal 80 juta tahun gitu ya rasanya ya. Makanya kayaknya, karena kayak your journey, cuman ya karena kamu public figure kan, you're doing it. Jadi in buat- front of everyone. Anjir, sorry ya, gimana ya, gue mau ngomongin ini tuh kayak perlu intro nih video nih. Cuman dari tadi gue belum intro saking gue malu tuh udah kayak kenal dari dulu. Makanya. So you're the winner of Mars Challenge, Fanny Lara Ambadar. Yang gue punya secret plan untuk bikin project sama pemenang Mars Challenge, yaitu untuk vlog bareng, because you're like obviously a beautiful soul with beautiful writings, with beautiful intention for the world. And gue bangga sih, kayak lo nyebut lo ngefans sama gue, I was like, what the fuck man, lo ngefans sama gue, what the hell? Someone as cool as you, kayak ngefans sama Oh my Marshanda, God, really? kan? Coba bisa diulang nggak itu Marshanda? Siapa? Marshanda bilang kayak someone as cool as me. seorang Fanny Lara, Tangan aku dingin. seorang Fanny Lara Ambadar yang begitu highly intelligently beautiful and intellectually healing. Ngefans sama gue. I was like, is this real life? Seorang Marshanda. Aduh, tisu dulu ya, padahal nggak ada keringet, nggak ada apa-apa, kayak pada pengen dilap. Oh my gosh, gila. Itu kayaknya bagian itu akan aku ulang-ulang terus sih. Make sure itu dimasukin di vlog list. Iya dong, aduh. Oh my god. Let's talk about you wanting to be alive. Gitu. kayak dicoel Ya, gitu. let's do it. Ya, because I know that I need freaking money man, ya kan. Gue pengen hidup juga kan. I need Seorang money. Marshanda bilang, ini Gue lagi tekor. Bagaimana gue? Jangan salah. Gimana kita? Hati-hati lo ngecek saldo gue bisa lo lebih tinggi, hati-hati lo. Because I'm only human, jadi gue lagi renovasi rumah, jadi gue tekor, terus mesti bayar pajak karena saya percaya, saya pengen jadi warga negara Indonesia yang menghormati pajak. Jadi ada sedikit kesusahan dalam membayar pajak, tapi gue lagi usahain gitu. Jadi gue lagi tekor sis ya, oke bye. Jadi nggak bisa beli skincare tuh, maskara bagus, bye dulu. Tapi Nah, endorsement coba. alhamdulillah itu jalan, mudah-mudahan jalan terus. Nah, itu mah gampang. Oke, so now- life coach. Life Gue bisa outing loh ditanya gitu. Oh, I wanted to be a life coach karena ternyata jadi life coach itu ini bahasnya urutannya hierarchical ya. Jawabanku tuh alasan terbawah sampai alasan tertinggi.
So alasan terbawah adalah because it makes a lot of money. Right. Itu alasan terendah di stage of my reasons why. Itu alasan ke-10 kali. 10? I don't know why I mentioned that. Nanti gue challenge diri sendiri nih. Iya, nanti harus kita bikin challenge yuk. 9. Oke. Alasan ke-10 gue mau jadi life coach one day karena it makes a lot of money. Alasan ke-9 gue mau jadi life coach karena gue tahu gue indah. Alasan ke-8 gue mau jadi life coach karena gue terinspirasi ibu dan bapak gue yang tidak sempurna, but they are my ultimate life coach. Kalau mereka nggak ada, gue nggak akan jadi Marsha. Itu 8 ya, ingat ya, aku suka lupa angka. Aduh, aku lagi disuruh ingetin. Oke. Tenang aja, ada orang lain di dalam ruangan ini. Terus ke-7. Aku sampai ngitung dah tuh. Oke. Sekarang ke-7 ya. I wanna become a life coach because I wanna inspire my future husband. Okay. Oh my god. That's so Itu beautiful. ke-7 ya. Thank you. Ke-6, I wanna become a life coach because gue udah dikasih berkah hadiah sama Allah, dikasih Sienna Amira Kasyafani yang membuat gue ngerasa gue orang terhebat di dunia in being a woman, in being an individual, in being a mother. So I owe the world. Gue ngerasa kayak gue utang sama dunia untuk membahagiakan orang lain seakan-akan mereka kayak Sienna. Oh my god, where did that come from? That just flows. Marsha tuh kan. Marsha. Oh my god, that's Star ya, Marsha. Oke. Gue udah kita bingung gitu ya. Ini Marsha atau Star namanya ini? Oke, itu alasan ke-6 ya. Ya. Alasan ke-5 gue mau jadi life coach karena gak tau kenapa gue pengen jadi penyejuk. Gue lagi ngeliatin AC nih, AC ini kan bikin sejuk ya. Sejuk. Jadi gue pengen jadi penyejuk di kehidupan yang orang-orang yang hidupnya rasanya panas. Alasan keempat, hierarchical. This is hierarchical, but I don't know. Ya, tadi kan yang tahu. Alasan keempat, gue pengen jadi life coach one day karena I wanna travel the world. Karena kalau jadi life coach bisa kerja dari mana aja. Bisa banget. Especially because you speak good English. Thank you. Bisa lewat video call bisa. Yap. Gila sih. Jadi life coach tuh gue pernah kenal ada seorang life coach yang sangat luar biasa. Inisialnya LA ya kan. Let's Lerin mention her name. Iya, Lerin Alta. She's so beautiful. Dia tuh dibayar $50.000 per tahun untuk 48 jam lo video callan sama dia, sama one private retreat di negara manapun yang lo pilih, akomodasi dia yang bayarin, makan dia yang bayarin, lo bayar flight. And then for only that man, sama voice note sama ini ya, voice notean kapan aja. Kalau dia sempet dia balas, kalau dia nggak sempet dia nggak balas. Lo dibayar $50.000 per tahun. Selamat, congratulations, you're freaking rich, beautiful girl. Not yet, but I'm going to be. Oh yeah, money magnet, come to me money. Oh iya, cuman perlu calling in that abundance. Oke. Dan upgrading that. Ngomong-ngomong ya, mau nanya deh. Yes. Ada nggak orang dalam hidup kamu yang kamu cut off, yang kamu buang, kamu potong emotional cord-nya, tali pusar emosional kan? Kalau yang aku belajar ya, orang itu, I don't know if you know this, maybe you know this already, tapi pasti tahu yang ini. Jadi orang itu kayak aku sama kamu, to everyone, to my daughter, to my best friends, to anyone out there in the world, or in another planet, or in this parallel universe, semua orang tuh punya tali pusar yang nyambung, tapi itu spiritually, itu emotionally nggak kelihatan. Nah kalau misalnya kita mau buang seseorang kayak mantan misalnya, recehnya tuh ibaratnya mantan gitu yang mau kita lupain ya kan. Siapa sih yang ketawa? Kayak ada suara ketawa orang ketawa ya? Aku juga tahu. Kamu ketawa deh. Ya udah gitu. Oke. Hah, kayak mau buang mantan misalnya. Right. Iya ya gitu. Itu kita harus putus gunting tanpa sengaja atau sengaja ya. Emotional cord itu, tali pusar emosional itu kita gunting. Nah ada orang yang bisa, tapi ada orang yang udah digunting balik-balik lagi, berarti belum kegunting. Nah kamu pernah nggak menggunting emotional cord kamu, sadar atau nggak sadar sama orang dalam hidup kamu? Siapa dia dan kenapa alasannya? Pernah banget. Mantan of course. And a few. Terus berhasil nggak? Apa dia balik-balik lagi? Dia balik-balik lagi bukan karena aku, ya karena aku belum benar-benar gunting dengan komitmen kali ya, karena belum ada boundaries juga. Mungkin kamu guntingnya belum sampai subconscious level. Iya, kayak secara sadar aku aku nggak mau lagi, tapi kayak hati masih nyangkut, ya kan, pikiran masih nyangkut, masih ngerasa kayak aku butuh dia buat bikin aku happy dan lain sebagainya. Keluarga Keluarga juga pernah. Aku nggak akan mention siapa, tapi kalau keluarga mungkin
secara fisik kita masih bisa ketemu, tapi emotionally aku udah nggak menggantungkan expectation. Keren dong. Udah nerima aja, oke dia Wah, itu begitu, keren. aku begitu. Wah, itu keren. But I just don't like being with you atau around you. Jadi kayak our vibe doesn't match, jadi lo keluar aja jadi kayak dari ketemu circle cuman gue. hai halo bla bla bla, tapi aku nggak akan kasih Ini lebih tuh- dari itu. Ini kalau gue boleh sharingnya, waktu zaman gue digerebek tuh tahun 2014 sama keluarga gue sendiri. Gue nanya pendapat, waktu itu gue lagi datang ke seminarnya Brandon Burchard di San Jose. And he's so handsome, he's like the Jared Leto of personal growth industry for me. Oh my god. Gue naksir sih, cuma udah punya istri jadi bye. HP lagi katanya. Dia kalau denger, dia kalau ngerti bahasa Indonesia, siapa sih nih orang nih, Marsha. Oh dia belum tahu aja. Yaudah. Oh dia oke. Kenapa jadi? Yaudah, terus gitu di situ lagi di acara seminar itu kan di hotel, gue inget banget tuh di hotel apa ya, Marriott kalau nggak salah di San Jose atau apa lah, gue lupa lah. Gue lagi di coffee shop nih, lagi break, terus ada satu cowok peserta juga kayak gue. Terus gue nanya sama dia, gue cerita perjalanan gue baru buka jilbab sih, Indonesia nganggep gue kayak gue harus dirajam, I was persecuted, I was harassed, bla 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 bla, keluarga gue ngegerebek gue, I was this, I was that, bla bla bla, hancur bla gitu ya. Terus dia ngomong, terus gue nanya nih, do you think I should stay away from my family? Gue ngomong gitu. Terus di situ dia ngomong, dia kasih pendapat yang pernah gue denger ya, karena gue ngerasa bersalah dong kalau gue harus cut off my family. Buat orang-orang yang bingung nih, pasti bingung. Yaudah, buat orang yang bingung pasti bingung. Lo bisa baca nggak tuh kata-kata? Buat orang yang bingung pasti bingung. So anyway, dia ngomong, what we can do in our life adalah kalau kita punya lingkungan atau seseorang yang toxic dan kita mau dia, dan menurut kita dia itu toxic buat soul kita mati kalau sama dia, kita nggak survive, cuman stay in fight or freeze mode, kita nggak bisa grow, nggak bisa contribute. Then kalau misalnya mereka lo bisa cut out bener-bener, leave them, stay away from me, get the hell out of my life, bener-bener bye, keluar dari zona aura hidup gue. Oke, if their family atau istri atau suami kebetulan orangnya toxic, jerk, whatever you wanna call it, nih yang nafsu nonton nafsu nih denger kali. Minimize. Kalau istri suami susah sih ya, kasihan ya. Untung gue sekarang lagi jomblo. Yaudah. Kayaknya mungkin balik lagi ke pilihan sih, if you wanna stay. Ya, itu takdir Tuhan udah yang bicara. Tapi what I was trying to say, kalau misalnya itu adalah keluarga, what you can do is kurangin interaksi lo dengan mereka. Yang tadinya setiap hari jadi seminggu 3 kali. Atau yang tadinya seminggu sekali jadi 2 minggu sekali. Dan biasanya kalau lo udah lakuin, nanti lama-lama nggak butuh lagi jauh-jauh. Lama-lama kangen, nanti deket lagi. Bener banget. Jadi sembuh. Jadi ini bukan jahat, ini info baik, bukan info jahat. But you know what, itu yang kamu ngomongin keren banget loh. Dan juga mungkin kayak perlu buat beautiful souls untuk tahu. By the way, aku tuh suka stretching gue makin berasa. Aku suka ngomongnya tuh gorgeous souls. Oke, kalau gue tadi yang di post barusan uncensored soul. Iya. Itu kayak zang. Itu keren. Iya, jadi mungkin connectionnya mungkin bukan connection yang perlu diputusin, tapi attachment. Karena Ngeri kakak. attachment itu yang bikin kita kayak you can love someone, kita bisa mencintai seseorang, menyayangi seseorang tanpa punya attachment tuh apa sih bahasa Indonesia? Nempel aja. Iya, Kayak ada lemnya. Attachment tuh kayak ada lem analogi. Aku tahu kamu mau ngomong bahasa Indonesianya apa. Iya. Anakmu adalah titipan aja. So, jangan ngerasa lo ibunya, terus lo jadi ngerasa lo boleh ngontrol hidupnya. That's like the terima cak dari Tuhan tuh gitu buat lo. Sampai akhirnya gue belajar surrender beneran. The power of surrendering. So liberating. It's not liberating, it makes you fly high to the sky of Mars Universe. Hari ini jadinya Mars Universe, I'm so grateful, man. So cool. Nah makanya kalau anak aja bukan milik kita, 1 menit lagi katanya kita udah 50 jam ya, seru banget. Oh my gosh, really? Iya, soalnya kita kayak mau bikin orang tuh kayak, aduh kok habis sih gitu loh, visinya orang-orang keren di balik film sama all. Tapi kamu, you know what, kamu belum selesai loh tadi yang a reasons why you want to become a life coach. Oh my Tadi god, yang kedua. let's close with that. Because pemenang Mars Challenge ya adalah seorang life coach. Gue akan ngebahas lagi kenapa gue mau jadi life coach. Tadi baru nyampe nomor 4 ya? 2. Oh tadi udah nyampe nomor 2? Jadi sekarang nomor 1? Enggak, nomor 2. Oke. Alasan gue nomor 2 mau jadi life coach karena gue tuh mau jadi musisi. Gue udah berjanji di umur 15 tahun bahwa secara publik ya, waktu itu gue ngomong pas konferensi pers gue ulang tahun,
gue ngomong ke semuanya, saya janji saya sama diri sendiri, Caca sampai mati akan jadi seniman. Dan being a life coach is a form of art for me. Bentuk seni. Dan buat gue seni itu apa sih? Karya tuh apa sih? Karya tuh bukannya lo bikin karya, lo bikin YouTube channel, lo edit, bukan. Karya tuh dari lo bangun tidur, lo nafas, lo ketemu orang, lo interaksi, lo bangun tidur ngambil gelas di samping kasur lo, itu semua karya. If you give, kalau lo kasih nyawa ke setiap gerakan lo, ya kan, tiba-tiba gini-gini. Kata-kata lo, kalau lo kasih nyawa ke setiap rasa yang lo kasih ke orang lain yang lo temuin walaupun dia cuma gembel di pinggir jalan, that's art. So yeah, I want to create art. That's why I want to become a life coach. Dan bisa I want to help. Gue pengen bantu bantu orang nganggep hidup itu seni. Oh my god, itu arisan nomor 2. Makasih ya Allah, makasih Star, makasih. Aku tadi baru mau bilang catat. Oh iya lupa, ini kan di dokumentasi. Kamu lucu banget ceritanya. Oke, just Makhluk be you. biasa. We love you for being you, oke? Di Mas Universe peraturannya gitu, lo mau baik, lo mau buruk, lo mau putih, lo mau hitam, kita cinta. Dan juga tetap bisa loh, like you can be a musician and a life coach. That's what I'm trying to do. Aku bikin lagu yang, you know, yang uplifting, yang motivating. Terus kemarin di acaranya anak-anak SMA, di acara anak-anak SMA itu at the end of my life coaching session, aku Nyanyi, keren banget kakak. Kita And you can mirip, definitely dude. Oh my god. banget. Oke, Oh my gosh. my last reason kenapa mau jadi life coach, karena kalau gue mati, gue pengen diingat sebagai 2. Satu, That's my biggest reason too. I wanna be remembered as a lover. Dan 2, I wanna be remembered as a healer, pencinta dan penyembuh. Oh. Thank Sekarang you aku yang so minta toast. much. I Soalnya sama really, banget. I highly honor you for being here. Makasih kamu datang jauh-jauh dari rumah kamu di mana? Nggak jauh sebenarnya, nggak bisa. Awesome, deket ya. Thank you so much for coming. Makasih buat bensin yang kamu keluarin. Langkah-langkah